अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। मुल्क की सियासत में तेज़ी दिखाई दे रही है और इसी का असर है कि बहुत से ऐसे राज जो कि लोगों के सीनों में दफन थे वो खुल खुल के सामने आ रहे हैं। बहुत से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बहुत से इंकशाफात किए जा रहे हैं। कितने हकीकत पर मबनी है ये, और क्या ये सिर्फ मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश हो सकते हैं, इसको ज़रा हम प्रोग्राम के पहले हाफ में डिस्कस करते हैं। जो ताज़ा तरीन इंकशाफ है ये है PTI के बलोचिस्तान में साबिक सूबाई सदर सरदार यार मोहम्मद रिंद का। अब सियासत में बड़ा जाना माना नाम है रिंद साहब का, और इन्होंने न सिर्फ PTI की सूबे में सदारत संभाली हुई थी बल्कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी रह चुके हैं। ये बलोचिस्तान में वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं। आपने कुछ हुकूमत से मुतल्लिक और बलोचिस्तान के इंतजामात किस तरह से चल रहे हैं उनसे मुतल्लिक इल्ज़ामात लगाए हैं। सलीम साफ़ी साहब से गुफ्तगू करते हुए सरदार यार मोहम्मद रिंद की आपने जो इल्ज़ामात या इंकशाफात उन्होंने किए हैं वो मुलाहिज़ा किए। क्यों अब्दुल कुद्दूस बजंजो को सपोर्ट नहीं किया? जब ये सलीम साफ़ी साहब ने सवाल किया तो वो कहते हैं कि जी वजारत आला 3.5 अरब रुपए में फ़रोख्त की गई, नीलाम की गई। उन्होंने कहा कि जी इसमें 3 सेनेटर्स इस्लामाबाद में बैठे हुए मुलव्विस थे, साथ ही एक अहम शख्सियत है जिन्होंने ये सारी की सारी डील करवाई, यानी 4 लोगों की तरफ उन्होंने इशारा किया। फिर कहा कि जी कलमदान जो थे, यानी मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान, वो एडवांस ले लेकर बुक किए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। बलोचिस्तान को आसिफ अली जरदारी ने सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और परवेज़ मुशर्रफ ने उनके बाद इमरान खान से मुतल्लिक उन्होंने खुलकर अपने ख्यालात का इजहार ये नहीं किया कि कितनी जो इमरान खान का विजन है बलोचिस्तान को ट्रांसफॉर्म करने से मुतल्लिक, उनके ख्याल में इतना ज़्यादा उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सके। जब कासिम सूरी साहब से मुतल्लिक पूछा गया जो कि अब PTI के मौजूदा सूबाई सदर हैं बलोचिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि जी कासिम सूरी ऐसी शख्सियत हैं जो वज़ीर आज़म जैसा चाहते हैं या वज़ीर आज़म जो कहते हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अभी क्या कहना चाह रहे हैं इन बिटवीन द लाइंस, ये भी ज़रा अपने एनालिस्ट से पूछते हैं। क्या यार मोहम्मद रिंद का बलोचिस्तान की फ़रोख्त से मुतल्लिक बयान दुरुस्त हो सकता है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी पैनल पर आज हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ है। भट्टी साहब, अमूमी तासुर यही जाता है कि जी जब इस तरह का वक्त होता है तो सब खुलकर सामने आते हैं। कई लोग इसमें से वाकई उनके जो इंकशाफात होते हैं उनमें वेट होता है जिस भी पर्पज़ के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस शोशा ही छोड़ रहे होते हैं, बहती गंगा में हाथ धो रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या केस लगता है? मैडम शेख, हौसला रखें, तैयार रहें और दिल बड़ा करके रखें, दिमाग के दरवाजे खुले रखें। राजों के खुलने के वक्त आ गए हैं और ये अब राज खुलते जाएंगे और अगले 4-5 महीने इंकशाफात भरी इमरान सीरीज़ चलेगी। और इनके पीछे इब्ने सफ़ी कौन हो गए, मज़हर कलीम MA कौन होगा, लेकिन इमरान सीरीज़ चलेगी। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैडम शेख के यार मोहम्मद रिंद को छोड़ दे कि उनकी इमरान खान और PTI से क्या इख्तलाफात हैं या थे, और वो क्या चाहते थे, इनके साथ क्या हुआ, इनकी इस हुकूमत जो अब हुकूमत है बजिंजो हुकूमत, इनके साथ क्या क्या रंजिश है, या ये सारा फिर किसी दिन रखेंगे। मैडम शेख, दुख की बात ये, अफसोस की बात ये है कि नीचे तो हम अवाम जो हैं 2-2 हज़ार रुपये पे वो हलफ कुरान पे लेकर वोट मुबैना तौर पर बेचते हैं, बिरयानी की प्लेट, कीमे वाले नान, और ऊपर यार मोहम्मद रिंद जैसे लोग अब ये भरी महफिल में इल्ज़ाम लगाते हैं। ये मैं इस इल्ज़ाम को इसलिए वेटेज दूंगा कि इमरान खान अभी हुकूमत में हैं, बजिंजो साहब हुकूमत में हैं, और यार मोहम्मद साहब ने ये अगर कोई चंद महीने बाद अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ना होते तो मैं कहता कि अब क्या फ़ायदा भाई, लेकिन अब सारे मौजूद हैं। 3 अरब से ज़ायद में अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को हुकूमत मिली। मुबारक हो जमहूरी इस जमहूरियत वालों को, तब्दीली वालों को। कलमदान एडवांस ले लेकर बुक किए गए, बहुत अच्छी बात है, कमाल कर दिया सर। अब 3 सेनेटर्स और एक बड़ी शख्सियत ने ये डील करवाई, ये कह रहे हैं यार मोहम्मद रिंद साहब। अब यार मोहम्मद रिंद साहब भी जिंदा हैं, 3 सेनेटर्स भी जिंदा हैं, और वो बड़ी सियासी शख्सियत भी जिंदा है, अब्दुल कुद्दूस बजिंजो भी जिंदा हैं, और जिन्होंने एडवांस दे देकर वजारतें ली वो भी जिंदा हैं। कोई है मैडम शेख, कोई है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या कोई है कि इसका नोटिस ले, आज खुद नोटिस ले ले या इसका नोटिस ले ले और इस इल्ज़ाम की तहकीक हो,
पता चले एक सूबे की पार्लियामेंट, एक सूबे की जमहूरियत, एक सूबे की हुकूमत, एक सूबे की वोट की इज्जत की कुल कीमत 3.5 अरब लगी है, तो ये सच है या गलत है? मैडम शेख, अब ये सोचिए, आखिरी 2 जुमले, अगर अब ये सोचिए, ये अगर इल्ज़ाम सच्चा है तो जिन्होंने 3 अरब दिए और जिन्होंने 15-15 करोड़ मुबैना तौर पर देकर वजारतें ली, वो कितना कमाएंगे? और उनके पास ये पैसा, पहले तो ये भी है कि पैसा आया कहां से, यानी कहां से आई ये झुमके, कौन लाया ये झुमके, किसने पहनाए ये झुमके? लेकिन जब वो वजारतों में आ गए तो क्या वो आवाम की खिदमत करेंगे, सूबे की खिदमत करेंगे? मुझे यकीन है मैडम शेख कि होना हमारा कुछ नहीं, क्योंकि आए रोज ये होता है हमारे यहां, और यही हमारी जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन फिर भी मेरी दरखास्त है कि काश इस पे कोई नोटिस लेकर इस तहकीक की जाए। न्यायी साहब, भट्टी साहब समझते हैं बिल्कुल दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो सरदार साहब ने पहले क्यों कुछ नहीं कहा, पहले क्यों खामोश बैठे रहे, इस दिन का इंतजार क्यों किया जब इस पोजीशन में आ जाएं कि उनकी बातों को कुछ वेटेज दिया जाए या कुछ बार्गेनिंग पोजीशन में हो? पहले तो 2 शेर जो है ना मदर साहब की नजर है। अब तो बेजार मज़र साहब ने तो अभी कुछ बोला भी नहीं सर, अभी से आपने तोपों का रुख उनकी तरफ कर लिया। साहब अंदाजा लगाएं ज़ौक़ का। मैंने कहा मज़र साहब की नजर 2 शेर, कहते उन्होंने तोपों का रुख आपकी तरफ कर लिया। ये आपकी जो है ना उर्दू के ऊपर जो कमांड है ना, उसका देख लिया आपने अंदाजा, ज़बा हो रही है ज़बा। अच्छा। और वो भी अलीना के हाथों। अब तो बेजारी से हालात जहां तक पहुंचे, सामने जाम के रिंद को सोते देखा। और दूसरा यह है कि शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। तो ये एक तो ये था कि जाम कमाल जब थे तो ये रिंद साहब असेंबली में सो रहे थे, तो किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा कि सामने जाम के रिंद को सोते देखा, बड़ा वायरल हुआ था। और फिर रिंद साहब एकदम मुझे बलूचिस्तान में मिले थे, तो मैंने उनको कहा था, ये शेर नज़र किया था कि इस ख्याल मौके पे कि रिंद के रिंद रहे और जन्नत हाथ से जन्नत ना गई। देखिए बात यह है कि भट्टी साहब इस सारे उसमें बहुत अच्छी बातें करते करते पता नहीं अवाम को क्यों घसीट देते हैं और कहते हैं जी 2000 वोट लेने वाले बहुत होंगे, इसी मुल्क में चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लेकिन आप ओवरऑल अवाम को इस तरह नकेत दें या उनके बारे में एक ऐसा एडवर्स कमेंट दे दें, और वो भी ऐसे इस अगस्त पहले पैनल से, और वो भी भट्टी साहब जैसे एक स्टेचर के आदमी को, तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमें इस चीज़ को रवैयों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए और अवाम के बारे में ओवरऑल अगर कोई है भी तो मुझ पर सोचना चाहिए। और मैं सारी दुनिया फिरने के बाद और 3-4 ममालिक के लोगों को अच्छी तरह जांचने परखने के बाद जहाँ मैं रह के आया हूँ, खुदा गवाह है कि जितना सियासी शऊर पाकिस्तान की अवाम में है, और ये बात मैं ना करता अगर 2002 में इमरान खान साहब को एक ऐसी सीट से ना जितवा था जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं था पार्टी का, और जिस मुकाबले में लड़े वो बड़े सिक्का बांध और बहुत ताकतवर लोग थे और सीट जीत गया। उसी सीट से यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर नज़ीर अहमद ने 1970 के इलेक्शन में फारूक लगारी के वालिद जो उस वक्त बहुत बड़े सरदार थे उनको हरा दिया था, और मौलाना साख खान नियाज़ी मियाँ वाली से जीत रहे थे जिनके पास 2 जोड़े और एक उसके अलावा कपड़ों में कुछ नहीं था। तो इसलिए पाकिस्तान की अवाम कब वोट देते हैं और किसका, अगर मेरा भट्टी साहब की चॉइस होती है तो फिर वो देखते हैं कि दोनों बंदे अगर ठीक नहीं है तो हमने अच्छे को देना है, बुरे को देना है। बाकी रह ये कि जाम या रिंद जो भी है, रिंद साहब यार मोहम्मद रिंद साहब जी, देखें क्राइसिस ये है कि जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो पीटीआई के ही 2 अहम अहदेदारों को, जिनमें से एक को बाद में शायद गवर्नर बना दिया गया था, उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो सेनेट का इलेक्शन है खास बंदे पे इल्ज़ाम लगाया कि वो 70-80 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब हमारे जो कि जिन्होंने बददियानती को या डिसऑनेस्टी को अपना तुरा इम्तियाज़ बना लिया है और वो उसके बारे में चीज़ों को मिसकॉन्स्टिट्यूट करके या तोड़ मोड़ के पेश करने में अपना मलका नहीं रखते, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर 70-80-90 करोड़ पेश करें। आपने ये क्यों नहीं कहा कि जिस बंदे को हमने टिकट दिया है उस पर मेरी पार्टी के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो 70-80 करोड़ रुपए उसको उसने दिए हैं और टिकट हासिल किया। जो उसकी आयरनी हुई है
کہ اس سے پھر تحریک انصاف نے اسکینڈلائز ہوا تو ٹکٹ واپس لے لیا, پھر اس کو باپ سے ٹکٹ نہیں دلایا اور اپنا امیدوار بٹھایا. تو کیا ایسے ثابت ہوا کہ وہ 70-80 کروڑ دے چکا تھا اور اس نے سینیٹر بننا ہی بننا تھا, وہ بن گیا. پھر سندھ کے اندر الزام لگا, پی ٹی آئی والے لگا کہ آپ کسی پیرائے میں آ رہا ہے, وہاں پہ لگا کہ ٹھیکیدار کو جو مظہر صاحب بتائیں گے اس پہ الزام لگا, اس کو بھی ٹکٹ ملا. یہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ الزامات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھو میں یہ کہتا ہوں کہ جب الزام لگے ہیں اور پہلے الزام, اور پھر کے پی کے اندر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے 20 ایم پی نے پیسے لیے یا پیسے دیے. پھر مظہر عباس صاحب, نیازی صاحب بھی یہی کہتے ہیں اگر ذرا چین آف سیریز کو دیکھیں باقی صوبوں میں بھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الزامات صحیح ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے ابھی قاسم سوری سے متعلق بھی گفتگو سنائی, کیا یہ تو نہیں ہے کہ صوبائی پریزیڈنٹشپ چھن جانے کی وجہ سے سردار صاحب بغض عمران میں سامنے آئے ہیں اور اس لیے الزامات کر رہے ہیں؟ ورنہ پہلے بھی تو یہ چیزیں کر سکتے تھے, پریس کانفرنس کر لیتے, کسی بھی طرح سے اپنے جو تحفظات ہیں وہ آگے لے آتے اور بتاتے اگر اتنے ہی آنیسٹ تھے تو. جی دیکھیے, رند صاحب کو نام بتانے چاہیے اگر ان کے پاس ثبوت ہے. وہ اتنا اسپیسیفک کہہ رہے ہیں کہ 3.5 ارب روپے ہیں, تو اس کا مطلب یہ غالباً 3.5 ارب روپے ہی کا ہے, اگر میں فگرز غلط صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن جتنا بھی ہے, جب وہ آپ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں تو پھر نام کیوں نہیں بتا رہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کی پردہ داری ہے, اور پردہ داری آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ الزام لگایا ہے, آپ نے آج پہلا بیان دیا ہے, اس کے بعد کوئی آپ کو اپروچ کرے. میں کبھی بھی اس طرح کے بیانات پر آپ کوئی بھی فائنل کامنٹ نہیں دے سکتے, لیکن بلوچستان ہو یا دوسری جگہوں پہ ہو, یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں ہماری پولیٹکس میں. بلوچستان میں جہاں سیکرٹری فائنانس کے گھر سے کروڑوں روپیہ گھر سے برآمد ہو, اسی طریقے سے یہ جو کراچی کے کون سے ڈسٹرکٹ کونسل کے تھے جن کے پنڈی کے گھر سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے, ڈالرز برآمد ہوئے, یہاں تو گھروں کے اندر پیسے چھپائے ہوئے لوگوں نے. تو میرے خیال میں کہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس وہ ہے, کیونکہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے, ظاہر ایک بڑا سنگین الزام ہے. یعنی میرا بلوچستان کے چیف منسٹر کو جن پر وہ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, ان کو کیس کرنا چاہیے. از خود نوٹس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ کسی نے اتنے پیسے لے کے وزارت اعلیٰ دی گئی ہے, تو سب سے پہلے تو جس کو وزارت اعلیٰ دی گئی ہے اسے رند صاحب پہ کیس کرنا چاہیے, یا رند صاحب کو پھر بتانا چاہیے وہ کون سینیٹر تھے, وہ کون سی اہم سیاسی شخصیت تھی. یہ کہنا کہ نہیں اگر وہ نہیں کہیں گے تو پھر میں نام بھی بتا دوں گا, یہ جو چیز ہے یہ ہمیشہ ایک لوز بال ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چھوڑ دیا کہ ہاں ایک رینڈملی جی اتنے پیسے دیے گئے, اتنے پیسے میں وزارت اعلیٰ بیچی گئی, اتنے پیسے میں فلاں کا کام ہوا. تو ہم جب اس طرح کا الزام لگائیں جہاں پیسہ انوالوڈ ہو, جہاں یہ کہا جائے کہ اتنے پیسے لے کے یہ وزارت دی گئی ہے, تو پھر میرا خیال ہے اس کا نہ صرف نوٹس لینا چاہیے بلکہ جو بھی جس کے اوپر بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ بات کہہ رہے ہیں, کم سے کم چیف منسٹرشپ پہ تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ چیف منسٹرشپ پہ یہ چیزیں ہوئی ہے, تو چیف منسٹر صاحب اس پہ کیا ریاکٹ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہ جو آفٹر تھاٹس جو ہوتی ہیں, کیونکہ جس وقت آپ کو پتہ کب چلا یہ ان چیزوں کا, اگر آپ کو اسی وقت پتہ چلا تھا تو پھر آپ انتظار کس چیز کا کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے یہاں ہماری پولیٹکس میں پیسہ چلتا ہے, بریف کیس بھی چلتے ہیں, اے ٹی ایم بھی چلتے ہیں, ہر قسم کے کارڈ چلتے ہیں ہمارے یہاں. لیکن یہ کہ جس طرح اس پہ آپشن اس لیے نہیں لیا جا سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ درست ہے کہ غلط ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ہم نے دونوں چیزیں دیکھی ہیں. اس چیز کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جی پیسے بھی چل رہے ہوتے ہیں, چیزیں اس طرح سے خرید و فروخت, ہارس ٹریڈنگ سب کچھ ہوتا ہے, اور دوسری طرف 35 پنکچر جیسے الزامات بھی ہوتے ہیں جو بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی بیان تھے, وہ تو اس کو صرف نظر کیا جائے. تو بے نظیر اس سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے خاص طور پہ, کیا آپ بھی کوئی ایٹ لیسٹ جو ہمارے سامنے تفصیلات آئی ہیں اس کو دیکھ کے رائے قائم کر سکتی ہیں, خاص طور پہ قاسم سوری والی چیز کے اوپر, کیونکہ تاثر یہی دیا جاتا ہے کہ قاسم سوری صاحب کو وزیر اعظم نے اسٹے لگایا کیونکہ وہ عوام کے بندے ہیں, وہ عوام میں جا کے وہ کانٹیکٹ رکھتے ہیں, اور رند صاحب سے تھوڑی سی شکایات یہ تھیں کہ وہ عوامی اور وہ جو گراس روٹ لیول سے پوری اوپر بلڈنگ ہے وہ شاید کرنے میں رند صاحب تھوڑے پیچھے تھے. اچھا علینا, اس سچویشن میں ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. بزنجو صاحب کو 5 مہینے ہو گئے ہیں چیف منسٹر بنے ہوئے, اور اب جا کے یہ بیان دیا جا رہا ہے.
تو یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ اب کیوں، جیسے آپ نے بھی پوچھا کہ اب اس وقت کیوں، کیا یہ معلومات پہلے نہیں تھی یا اب ملی؟ اچھا، اس پہ میں نے کچھ صحافی جو ہیں کوئٹہ میں ان سے، کیونکہ ان کو زیادہ بہتر معلومات سچویشن کا پتہ ہے، ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ کیا سچویشن کیا بن رہی ہے. تو دو مختلف رائے تھیں. ایک رائے یہ تھی کہ دیکھیں ایسے ہی ہوتا ہے بلوچستان میں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان کا جو پورا صوبہ ہے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. ایک اور رائے یہ تھی کہ اس وقت بلوچستان میں کافی شور مچ رہا ہے، اور خاص طور پہ ایم پی ایس کا شور مچ رہا ہے بلوچستان اسمبلی میں، کیونکہ جب بزنجو صاحب کو سی ایم بنایا جا رہا تھا اور جام کمال صاحب کو ہٹایا جا رہا تھا تو بہت سے وعدے کیے گئے تھے، بہت سے عہدے پرومس کیے گئے تھے، بہت سے منسٹریاں پرومس کی گئی تھیں، اور کچھ بڑی جینوئن ڈیمانڈس تھیں اپوزیشن کی، تو وہ پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ ہفتے پہلے بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن نے بہت شور مچایا، اور انہوں نے کہا کہ جو بزنجو صاحب کی جو حکومت ہے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ریٹن اگریمنٹ کی تھی جس میں کوئی 24 ڈیمانڈس تھیں اور وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. اچھا، ایک اور چیز جس وجہ سے یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ پہلی دفعہ اس قسم کا بیانات اس پچھلے 1-2 ہفتوں میں نہیں آیا. پی ٹی آئی کے بھی ایک ایم پی اے ہیں سندھ میں، ان کی طرف سے بھی کچھ بیانات آئے، کچھ وی لاگز پہ بھی چلے، تو اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ اس سے مزید پریشر وزیر اعظم پہ بڑھے گا. کیونکہ رات کو میں دیکھ رہی تھی کہ یار محمد رند صاحب ایک اور شو پہ تھے، عادل شاہ زیب صاحب کے ساتھ تھے، تو عادل شاہ زیب صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے یہ جو ساری جو اربوں روپے کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے اس کے بارے میں وزیر اعظم کو پتہ تھا؟ تو انہوں نے کہا آگے سے کہ سب کو پتہ تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو نہیں پتہ؟ تو اگر وزیر اعظم اس میں کوئی کمیشن بنا کے تحقیقات نہیں کرتے اور اگر حکومت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی اس چیز کے بارے میں، تو اس ایشو کی وجہ سے اور زیادہ حکومت پہ اور خاص طور پہ وزیر اعظم پہ پریشر بڑھے گا. کیونکہ ہم دیکھیں گے پورا یہ ہفتہ اور اگلا ہفتہ یار محمد رند صاحب ہر ٹی وی چینل پہ ہوں گے، ہر ٹی وی چینل رپورٹر ان سے انٹرویو لے گا اور یہ بات اور مزید بڑھے گی. ٹھیک ہے جی، اس سوال کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، دوسرے سوال کے ساتھ واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ذرا تحریک عدم اعتماد سے متعلق آج کی اپڈیٹڈ صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں. بتایا جا رہا ہے ابھی تک کی خبروں کے مطابق کہ مسودہ تیار ہے، مشاورت مکمل ہو گئی ہے، جوڑ توڑ بس حتمی مراحل میں ہو چکی ہے، اور خبروں کا بازار بڑا ہی گرم ہے. جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق کل اپوزیشن کے بڑوں کی ملاقات ہوئی اور اس میں طے ہوا کہ 2 دن کے بعد اعلان کیا جائے گا اس تاریخ کا جب تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پیش کی جائے گی. ادھر اپڈیٹ یہ بھی کہ جہانگیر ترین صاحب سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ 2 دن بعد وہ بھی وطن واپس آئیں گے. لیکن جناب نمبر گیم سے متعلق دونوں جو ہیں یعنی حکومت اور اپوزیشن بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں. حکومت کہتی ہے یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے جو اندر کے رہنما ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا اپنے ممبران سے کہ اگر کسی کو تحفظ آتا ہے، کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے، ابھی چلا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر یہ بھی لے کے آنا چاہتے ہیں اپوزیشن یعنی تحریک عدم اعتماد تو لے آئے، ہم بالکل نہیں گھبرا رہے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اپوزیشن اس سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہ صرف ہمارے نمبرز پورے ہیں بلکہ ہمارے نمبرز تو اس سے زیادہ ہیں جتنے ریکوائرڈ نمبرز ہیں. اس کا بھی ذرا جائزہ لیں گے آج ہم کہ کہاں تک پہنچا ہے سب کچھ جوڑ توڑ. اور اہم اتحادی کاف لیگ اس ساری جوڑ توڑ کا محور ہے. گزشتہ روز کاف لیگ کے پرویز الہی جنہوں نے کافی دن سے چپ سادھی ہوئی تھی، کچھ کہہ نہیں رہے تھے، بڑے محتاط انداز میں بیان دے رہے تھے. کل انہوں نے اس ہنڈیا کی بات کی جو کہ اپوزیشن نے چڑھائی ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی بڑی ہنڈیا، اتنی بڑی دیگ پک رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس میں سے نکلے گا. ابھی جو نکلے گا یہ کس کے حق میں ہوگا یہ بھی ذرا اپنے اینالسٹ سے پوچھتے ہیں. بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کاف لیگ کو اگر اپنے ساتھ رکھنا ہے اتحادیوں میں سے اپوزیشن نے تو ان کو کچھ کرنا پڑے گا. اب یہ تگڑا کیا ہو سکتا ہے اپنے اینالسٹ سے یہ جانتے ہیں، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل شاہ زیب سے گفتگو کرتے ہوئے تو کہا ہے کہ جی 7 سیٹوں والی جماعت کو ہم وزارت اعلیٰ تھوڑی دیں گے پنجاب میں. تو ہو کیا رہا ہے سب کچھ. بہتر آفر کیا کر سکتی ہے اپوزیشن کاف لیگ کو؟ نیازی صاحب آپ کے خیال میں اس وقت جو سب کچھ چل رہا ہے ایٹ لیسٹ اب تک، کیا کاف لیگ کو منا لیا ہے حکومت نے یا ابھی بھی حکومت کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ معاملات کاف لیگ سے کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری نظر سے نہیں گزرا پرویز الہی صاحب کا بیان، لیکن بڑے انٹرسٹنگ بیان ہے اگر جو آپ نے بتایا، اگر یہ انہوں نے اجازت دی ہے کہ ان کے نزدیک تو ابھی جو ہے
वो जो जिसको कहते हैं अज्जाए तरकीबी, जो कुछ उसके अंदर पड़ना था हंडिया में, वो चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। मिर्च मसाले इकट्ठे अब हो वो कह रहे हैं कि देग जो है वो पकना शुरू हो गई है, तो इसमें कुछ न कुछ निकलेगा। तो यानी कि परवेज़ इलाही के अपने मुताबिक एक सफ़र जो है वो तय हो चुका है कि जो रॉ मटेरियल आया था, जो सब्ज़ी गोश्त आए हुए थे, वो हंडिया के अंदर भी पड़ चुके हैं, हंडिया जो है वो पक रही है और कुछ न कुछ इसमें निकलेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, और वो ये है कि मैं हकीकत है कि दिल से कन्विंस हूँ, कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अल्लाह करे इमरान खान साहब की हुकूमत और बुज़दार साहब की हुकूमत जो है 2023 तक अपना सफ़र पूरा करे, क्योंकि मेरे नज़दीक ये गंद पाकिस्तान से तब साफ़ होगा जब इमरान खान साहब अपना टाइम पूरा करेंगे। अब ये उसी सूरत में होगा कि और तो कुछ नहीं हो सकता है कि तहरीक अदम एतमाद अगर अपोजिशन लाती है, ये मैं अभी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तो अल्लाह करे वो नाकाम हो जाए और किसी तरीके से इमरान खान साहब आ जाए। इमरान खान साहब नुकसान में, इमरान खान साहब को फ़ायदा तब होगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए और ये वो वक्त हो जिसके अंदर 9 जमातें PDM की, 7 जमातें इत्तेहादी की, ये एक तरफ हों और इमरान खान साहब अपोजिशन में अकेले हों, और ये वो चीज़ होगी जो इमरान खान साहब को वो सियासी ज़िंदगी देगी जिसका उन्होंने कभी तस्वर ही नहीं किया था। उसमें ये अहम नहीं है कि वो 2022 या 2023 में कोई इलेक्शन हो जाता है, उसमें वो जीतते ही हारते हैं, लेकिन अहम ये होगा कि वो पाकिस्तान की सियासत को फिर कंट्रोल करेंगे कि अपोजिशन एक बहुत बड़ी स्पेस होती है इटसेल्फ, हुकूमत एक स्पेस होती है जिसमें सारी जमातें आ जाएंगी अगर उन्होंने ये काम दिखाया। अब जहाँ तक ये है जी कि आया जो है इस वक्त सिचुएशन क्या है, काफ लीग के जो 5 MNA और 7 MPs वो अगर हुकूमत का चले भी जाएं तो अपोजिशन जो है उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बात मैंने बिलावल साहब जो कि जिनके उन्होंने कल ही बयान दिया और जियो ने उसको बड़ा थॉरली कल डिस्कस किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नून लीग को चाहिए था कि वो कुर्बानी देते पंजाब में, यानी कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाते। मैं भी चूँकि उसका एक लिहाज रेसिपिएंट हूँ कि मुझे भी काफ लीग के जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा तो उसमें शायद एक पैगाम भी था और उनका ख्याल था कि शायद हम लोग जो होते हैं ये कोई पैगाम रहासानी भी करते हैं, लेकिन 12 मैंने रिसीव इसलिए किया कि मुझे अंदाज़ा था कि क्या है। तो उनका ख्याल था कि जी ऑपोजिशन को, परवेज़ इलाही को एक वज़ीर आला की पोजीशन ऑफर करनी चाहिए और उनको वहाँ से उनको जो है ताकि उनका पहले स्पीकरशिप की है, अब वो ऑफर उन्होंने कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपोजिशन ही कह रही है कि हमारे पास इसके इत्तेहादियों के बगैर, जो कि 23 है जिनकी तादाद, उसके बगैर हमारे पास नंबर्स पूरे हैं और मैं खुद जानता हूं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन का ब्लफ तो नहीं है? नहीं, अपोजिशन अच्छा, ब्लफ तो इसलिए नहीं हो सकता, ये तो जरूर हो सकता है कि कोई बंदा दगा दे जाए, क्योंकि आप यू नेवर नो, लेकिन अपोजिशन चाहेगी ये कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है स्पीकर के खिलाफ अगर आएगी, अगर स्पीकर के खिलाफ होगी तो समझे कि उनके पास इत्तेहादी उनके पास पूरे नहीं है, वो PTI से पूरा करना चाहते हैं। अगर उन्होंने डायरेक्ट वज़ीर आज़म के साथ की तो काफ लीग ना भी आए, अगर बाकी 17 इत्तेहादी आ जाए, जो 17 भी नहीं है जी, 18 इत्तेहादी आ जाए, शेख रशीद को निकाल के तो 18 इत्तेहादी आ जाए, तो उनके नंबर वो सेल करेंगे टुवर्ड्स सक्सेस। अच्छा, मतलब ये 17 में आप JKT को भी काउंट कर रहे हैं? मैंने समझ लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप देखिए, आपको इत्तेहादी 24 है, फिर ऐसे बनते हैं ना? नहीं, 17 फिर कैसे बनते हैं? आपको नहीं पता, इत्तेहादी जो है, इत्तेहादियों में JT नहीं है, 7 MK में कर ले, अच्छा ठीक है, 5 बाप के कर ले, 5 PMLQ को डाल दे, नहीं वो तो 23 बनेंगे, 24 टोटल है। शेख रशीद एग्जैक्टली, फिर यही पूछ रही हूँ ना, काफ तो फिर आप डाल रहे हैं ना, क्योंकि काफ MQM AP को आप मिला के 17 कर रहे हैं। 17 नहीं तो उसके अलावा GDA को आप क्यों भूल जाती हैं? फिर उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां जो पहले से नाराज हो गई हैं, मैंगल ग्रुप है जिसके 2 या 3 हैं, ठीक है, मतलब वो आप देखें 24 इत्तेहादी 24 हैं। इमरान खान साहब के मिला के, इमरान खान साहब के 155 थे और मिला के ये बिल बने थे 179, 24 मिला के, जिनमें शेख रशीद भी शामिल है। भट्टी साहब, न्यायी साहब कह रहे हैं अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नंबर्स पूरे हैं, काफ लीग हो ना हो। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी हंडिया का जिक्र करते हुए कहा उबाला आने दे जरा, ये कौन से उबाले का वेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मैडम शेख, बात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कमाल कर दी है। वो नहीं, वो एक घसा पिटा सा जुमला के समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। बात सारी है ही हंडिया की और सब के सब हंडिया के इर्द गिर्द है। सब इस उम्मीद में है कि हमारे लिए इस हंडिया से क्या निकलेगा, मटन, चिकन, बीफ, दाल या सिर्फ मिसाले, या जब ढक्कन उठाएंगे तो अंदर से इमरान खान कहेगा
8 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਨ ਵੇ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕਰ ਲੈ या ये होगा, यानी सारे हंडिया के इर्द गिर्द ही हैं। दूसरी बात है कि मैडम शेख के इमरान खान साहब आज सोच रहे होंगे कि वो जो धड़ाधड़ तब्दीली मफरल डाल रहे थे लोगों में, आज वो जो मफरल उतार रहे हैं वो सोचना तो चाहिए। और इमरान खान साहब मज़हर भाई से माजरत के साथ इमरान खान साहब सोच तो आनी चाहिए कि अगर तगड़े वज़ीर आला होते KPK में और पंजाब में तो आज उनका कुछ ना कुछ हिस्सा या काम बिठा लेते। आज अब आ जाए मैडम शेख, हमारी सियासत में ऐसे परिंदे हैं जो ज़लज़ला आने या आफत आने से पहले उड़ जाते हैं। कुछ परिंदे उड़ चुके हैं, कुछ उड़ रहे हैं और कुछ उड़ने वाले हैं। आपने देखा यार मोहम्मद रिंद उड़ चुके, MQM जो जमहूरियत के लिए सबकी साथी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कह रहे हैं कि आप वादे याद कराने का नहीं, शर्म दिलाने का वक्त है और हमारे मुतालबे पूरे नहीं हुए। और हाँ जी बिल्कुल 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 ज़लज़ले की दोनों तरफ कैफियत है। मैं अभी आगे 2 जुमले सिर्फ सुन लीजिएगा कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी कह रहे हैं जब हमारे मुतालबे पूरे नहीं है तो हुकूमत में रहने का क्या फ़ायदा। अरबाब गुलाम रहीम कह रहे हैं कि मैं PTI में खुद को मिसफिट कर रहा हूँ। परवेज इलाही हंडी चढ़ा के बैठे हैं, हालांकि मोनस इलाही जो हैं वो वज़ीर आज़म से को मिल के उनका साथ देने की बात कर रहे हैं। PTI के अंदर हम ख्याल ग्रुप भी है जो टिकटों के असूल के लिए तड़प रहा है, कोई हमें वहां से टिकट दे दे। और जहांगीर तरीन का जहाज किस तरफ जा रहा है ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मैडम शेख अभी तक मैं न्यायी साहब की इस बात से एग्री नहीं करता। अभी तक इस वक्त घड़ी तक अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है, दावे सारे हैं, सारों के पास लिस्टें हैं, दोनों धड़े नंबर पूरे खेल के बैठे हैं। अभी एक हफ्ता लगेगा, 4, 5, 6 दिन। सर तो जब आप कह रहे हैं कि ज़लज़ला, जब ये तय है कि ज़लज़ला आना है तो फिर नंबर्स पूरे हो ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो कहीं से भी पूरे कर लिए जाएंगे ना। इसके ऊपर जरा बात करते हैं आगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गो कि काफ लीग अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जोड़ तोड़ का महवर, लेकिन मज़हर साहब, भट्टी साहब, मुझे ऐसा लगता है ये कह के फंस गए हैं कि ज़लज़ला आने वाला है। आपको क्या लगता है ये जो नंबर्स गेम चल रही है इसमें काफ लीग की ज़रूरत भी है या नहीं है? देखिए वो जो हंडिया है ना वो चौधरी साहब के ही किचन में तैयार हो रही है और थोड़ी सी चखाई भी है उन्होंने, और उनसे मैंने कहा भी कि इसमें थोड़ा सा नमक कम है। अब उन्होंने देखिए जाहिर है वो विन विन सिचुएशन में है, अपोजिशन उनको ऑफ़र करती है, जाहिर है कुछ ना कुछ चीज़ें की होंगी, गवर्नमेंट उनको क्या ऑफ़र करती है, तो वो तो एक विन विन सिचुएशन में खेल रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब को शायद ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था कि हमें क्यू लीग को ऑफ़र करनी चाहिए, क्योंकि ये एक लूज़ स्टेटमेंट है। एक ऐसे मौके पे जब आप अदम एतमाद की तहरीक में ये बातें कर रहे हैं कि हमारे नंबर्स गेम पूरे हैं, सब कुछ पूरे हैं, तो यहाँ ये स्टेटमेंट उसकी कमज़ोरी शो करता है। ये इंडिकेट करता है कि शायद नंबर पूरे नहीं हैं, इसलिए वो ये कह रहे हैं कि हमें PMLQ को कुछ ऑफ़र करना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट कई लिहाज से, अब उन्होंने हो सकता है कि उन्होंने रैंडमली ये बात कर दी हो, उसमें उनके कोई माने ना हो, लेकिन ये बहरहाल बेनज़ीर बिलावल को स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी कि कंफर्टेबल और सियासी सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल। अच्छा मैं सब एक जुमला बोल दे बस, मैं साहब फिर मैं आ रही हूं। देनी चाहिए थी जी ठीक है। मैं साहब काफ लीग से मुतालिक आप कह रहे थे, प्लीज एक जुमले में, टाइम बड़ा कम रह गया। जी मैं यही बता रहा हूं मैं कि PMLQ की जो PMLN के साथ ताल्लुकात हैं वो अभी तक बेहतर नहीं हुए हैं। चौधरी साहब अब भी समझते हैं कि शरीफ पे उनका ट्रस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं है। वो जरदारी साहब के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो इमरान खान और मियाँ साहब के मुकाबले में जरदारी साहब के कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। बेनज़ीर अलीना, देखिए आपके सवाल के जवाब में अभी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर हैं, और इससे बेहतर पोजीशन चाहे अपोजिशन ऑफ़र करे या हुकूमत ऑफ़र करे वो तो CM शिप ही हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि ये जो बयान था मौलाना फजलुर रहमान साहब का कि 48 घंटे में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल कर दिया जाएगा, ये मुझे थोड़ा सा प्रीमेच्योर अभी भी लगता है। इसलिए क्योंकि मेरी कल कुछ PMLN के रहनुमाओं से बात हुई है, और 2 इश्यूज़ हैं जिस पे अभी भी मुस्लिम लीग नून जो है वो तकसीम डिवाइडेड है, 2 कैंप्स हैं। और वो 2 इश्यूज़ क्या हैं? एक इशू है यही परवेज़ इलाही साहब की CM शिप का।
رانا ثناءاللہ صاحب سے جب میری بات ہوئی تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ایشو جو ہے کہ پرویز الہی صاحب کو سی ایم پنجاب بنا دیا جائے گا، کیا یہ آف دا ٹیبل ہے یا ابھی بھی آن دا ٹیبل ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ آف دا ٹیبل تو نہیں ہے، اس کا مطلب اس پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن ایک اور کیمپ جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا شاید خاقان عباسی ہیں، اس میں احسن اقبال صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 ایم پی ایز ہیں، پورا کا پورا ہمارا صوبہ جو ہے پنجاب وہ ان کے حوالے کریں، تو اس طرح تو پھر آپ ایم کیو ایم کو سندھ بھی دے دیں، ایم کیو ایم کی تو زیادہ سیٹیں ہیں سندھ میں، تو ریزسٹنس ضرور ہے۔ تو ایک یہ ایشو ہے جس پہ ڈیڈ لاک ہے۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ ہے الیکشنز، اور یہ الیکشنز والا ایشو ابھی تک مسلم لیگ نون میں بھی ریزالو نہیں ہوا، کیونکہ ایک کیمپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کرا لیں، اس کے بعد 4 سے 8 مہینے لیں، سارے جو باقی ایشوز ہیں، الیکٹورل ریفارمز ہیں، ای وی ایمز ہیں، پاپولیشن سینسز ہیں، ان سارے مسئلوں کو حل کریں، بجٹ پاس کرائیں اور پھر جا کے الیکشن کرائیں۔ لیکن دوسرا کیمپ کہتا ہے نہیں، وہ تو پیچھے خبریں آ رہی تھی نا کہ شاید ہو چکا ہے اتفاق اس چیز کے اوپر۔ نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں لینا کہ میری جو کل میری 2-3 مسلم لیگ جن سے میری بات ہوئی ہے مسلم لیگ نون میں، ان کے مطابق ابھی تک اس پہ ڈویژن ہے، اور دوسری سائڈ یہ کہتی ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کرائیں صدر کے آرٹیکل 58 کے تحت، اور نئے الیکشنز کرائیں 4 سے 6 ہفتوں میں۔ ایک آخری چیز میں ضرور کہوں گی علینا، میں ابھی بھی یہ کہوں گی اٹس اینی ونز گیم، کیونکہ حکومت بھی اینڈ میں کامیاب آ سکتی ہے اور اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ میں ادھر چھوٹی سی چیز اس لیے ضرور یہاں پہ کہوں گی کیونکہ ریکوزیشن کی بات ہو رہی ہے، نیشنل اسمبلی ابھی سیشن میں نہیں ہے، تو اگر اپوزیشن ریکوزیشن بھی جمع کراتی ہے، آج بھی کر دے یا منڈے کو کر دے، تو اس کے بعد اسپیکر کے پاس 14 دن ہوتے ہیں اسمبلی کا سیشن بلانے کے لیے۔ اس کے بعد جب ٹیبل ہوتا ہے نیشنل ریزولوشن، اس کے بعد فردر 7 ڈیز ہوتے ہیں، مطلب 2 ہفتے سے آگے تو بات جاتی ہے۔ ایک سیکنڈ علینا، مجھے یہ بات ختم کرنے دیں۔ اس کا مطلب آپ حکومت کو 21 ڈیز دے رہے ہیں تیاری کرنے کے لیے۔ اس پہ میں نے رانا ثناءاللہ صاحب سے پوچھا اور انہوں نے کہا ہاں یہ ایک ایشو ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ 21 دن دے رہے ہیں حکومت کو، اور حکومت جو ہے وہ آخر میں تو حکومت ہی ہے۔ مقتدی گل یہ ہے کہ حکومت جا رہی ہے، حکومت کے صرف ایک جملے میں بولیے گا۔ 2 مہینے سے یہ ٹائم، وہ 21 دن کہہ رہی ہے نا میری نظری بات، بھائی 2 مہینے سے انہیں پتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی ہے، تو حکومت کیا کر لے گی؟ 21 کیا 25 دن مل جائیں؟ مقتدی گل، حکومت جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس بڑی ٹھیک ہے جی۔ ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہو گیا ہے، ہم صورتحال کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے تجزیہ کار صورتحال کو انالائز بھی کر رہے ہیں۔ جاتے جاتے افسوسناک سانحہ جو کہ آج پشاور میں پیش آیا، 30 افراد اس کے نتیجے میں شہید ہو گئے ہیں، 25 زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ٹیم رپورٹ کارڈ کی دعائیں تمام شہداء کے ساتھ ہیں، ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، زخمیوں کی صحت کے لیے، اور رشتہ داروں اور لواحقین کو صبر کی دعا ہم بھیجتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔